ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଭାପୁର ଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଭାଗୀରଥୀପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଚଢାଉ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ଖଣ୍ଡି ଭାଗୀରଥୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ରାହାଜାନୀ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର स्वतंत्र टीम गठन कर बंधुक तैयारी कारखाना उपर चढ़ाऊ कर सदर थाना भापुर फंडी पुलिस मिलित चढ़ाऊ बिना लाइसेंस देशी बंधुक तैयारी कर बिक्री करुवा भागीरथीपुर ग्रामर अंकुर बेहेरा गिरफ कर अंकुर घर पछ पाख एक परित्यक्त घर तीनोटी बंधुक हामर हारसा काठकटा मेसीन बंधुक तैयारी विभिन्न सरंजाम पुलिस जबत कर एसपी सूचना देते। ढेंकानाल अक्षय कुमार नंदन स्वतंत्र रिपोर्ट बीई न्यूज ओडिशा।